ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо як маротибаи дигар ба канали Автотв хуш омадед мегӯшеройнар. имрӯз 3 июли соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Ростига дар навори имрӯзамон мошинҳо гирифтагем ки дар талаботи хичон ҷавобгӯ иншоалло ба нарх навои арзон ҳам ҳаст. Барои фермеро яктага трактор ҳаст, Hyundai Solaris ҳаст, Mercedes Zaychik, мошинаи девонаги бародаро. Як донаи лайки бесума дареғ намедорем дар канали ман. Дӯстони азиз базанед ва касоне ки нав омаге подписатсия кунед дар канал. дӯстони азиз подписчикои муҳтарам метавонед барои реклама дар ҳамин рақамҳои рӯи навор плюс 990 охир 37 ба мо муроҷиат кунед. марҳамат, навора худтон тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат, занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, инак ба эълони якми имрӯзамон мегзарем. шербачаҳо, эълони якмон чия? Эълони якмон Hyundai Solaris ки солаш 2014 май нарх навош ростига вообще дар замин задагия мега 48 000 сомонӣ солаш 2014 дар шаҳри Душанбе хардора машин. объем моториш 1.4 коробкаш механика, вообще камрасход даст бинен. бензин, газ, евро 4 зайга. ростига рақамаш охираш 1966 ба 9106 сар мешава. метавонед ки шумо дар ватсапаш ва ҳам дар дастиш аз номи канали ман муроҷиат кунед бардаро. малия ни кор надора мега, кор дора. ростига камтарак ҳолатиш хубай мега бошна. савдо мешава алиш кредит мақсад нақд сум дар кора. вариантҳои алиши надора, метавонед ки фақат ба пули нақд бахараш бардора. 48 000 сомонӣ боз муомила дора. ба эълони деюмон мегзарем шарбачаҳо ва касоне ки нав омагиян тамошо кунед. ака фермероам бисёр трактор МТС Беларус 821 дар ноҳияи 5. трактор аз син солш 2012 май нархш 130 000 мега. бовар кунед агар арзонай. рақамаш охириш 2155. ватсап дора 9107 телефон дастишай. комплект ниё кунед. моторш плюс ҷуфт мекунед плюс карчовка. дар ҳолати хуби техника ҳами трактор дар иҷабо навор шамафстай видео кардагиам худтон тамошо кунед. дар ҳолати хуби техника қарор дора. аккумулятор нав 100%. статорш ҳамаш падзамок заводид мешава. сави фурӯхтан мега сум дар кора бардор азиз. ва касоне ки агар просто так як интерес мекунем ки ҷош дард дора ки ҷош надора, мақсад чӣ ҳолат барои чӣ савдо мекунем, мегам мисол агар барои интерес боша илтимос занг назанед. ина хеле дестен тракторам хе ҳолат састанеш ҳамин. дӯстони азиз, барои фермеро ҳайи акам мегама хонахарм аз ҳамин сабаб камтарак пул нарасондестай савдош мекунам ба чизи чораи дополнительниш мақсад. агар маъқултон боша занг бизанед. бардора масъалаи лайка бибинед, як дунаи лайка бизанед, дар канал подписатсия накарда бошен. илтимос аз шумо подписатсия кунед дар канали мо. дидестен ҳолати трактора. инам хе ҳолат намхе састая не бардора. инак ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем шарбачаҳо. Mercedes Benz C-класс ира солаш 1994 ниё кунед. аз дуриам аз наздикам ҳами C-класс зайчико девонагӣ бадам бовар кунед. агар дар шаҳри Душанбе қардора дараҳи рӯж гаштагиай дурнш салонш тоза чотка. нархш акамон 38 000 сомонак мега. дискои шапалоқзагиай. бензин плюс газ дар кузофи седана бардора. объем моторш 1.8 аз Opel 012 фарқ накардааст. яхелаш 018 бисёр. коробкаш механикаи дӯстон. рақамаш охирш 46 32 988 62 сар мешава. метавонед ки шумо занг бизанед ҳолатҳои дигариша аз худаш ба фаҳмем бигирен дар бораи
دکمنت دورا نداره همیشه میتونید که زنگ زده بپرسین دوستان. موتور کاروبکا همش میگه 100% یگان نقص نداره مقصد. جلوتون ببینید دوستان عزیز. اینک به الونی 4 مون میگذاریم برادر و جانای من. الون 4 مون مرسدس بنز ایشان سی کلاس چورنی سویت بارکن یک تا تنیروفکاش کنی بقیه میشه 0019 بدن 01 1994 سالش بردار عزیز در شهر دوشنبه قرار دارد. حالت سستنش بقیه نرخش 39,000 سامانی میگه. باز معامله داره از نومی کانال من دیسکوش دیوانگی نیوکنه. коробкаш автоматика дар салон шуд ка ягон дард надорам мақсад бензин плюс газа дар кузови седан аби моторш 1.8 кам расходи яъни рақамш охираш 54 ба 905 12 сар мешавад. шумо метавонед ки занг бизанед дӯстон. коробка ходовои ҳолаташ мақсад састенш биқагия касоне ки мега бекор хуҷанд мақсад незашто агар برای اینترس باشه زنگ نزنید دوستان عزیز. احترام خوش. با الان 5 مون میگذاریم شیر بچه‌ها. الان 5 مون مرسدس بنز ایشانی سی کلاس ایرا سالش 1995 در شهر دوشنبه قرار داره. ماشین یگانجور شدگی پوشیدگی خراشیدگی کتیدگی نداره. در صورت معلومه در شهر دوشنبه 1995 سالش نرخش 44500 سوم میگه. کمان خالی گازای در کوزوی سیدان ابی موتورش 1.8 کم راست خود. коробкаш механика рақамаш 8742 ба 908 90 сар мешава. ҳам ватсап ҳам дастӣ. сечка элеганта мега ростига техсмоташ 12 моҳ газ евро 4 чашкош варид надора. заводской таги мошин пӯстаги надора. ҷои аккумулятор запаскаш кафидаги варид кардаги надора мега. дӯстони азиз барои ҳамон инсоное ки савдо карда мешавад мега ҳатман аз номи канали ман занг бизанед. агар муроҷиат кине бардор азиз иншолло ки боз ягон муомилаи хуб мекунад шумода. агар маъқултон боша сечка имурзамон 1995 44000 сомонӣ боз муомила дора занг бизанед дами рақамош. ба эълони шашмон мегзарем шер бачо. дӯстоне ки аз дуру наздик тамошокунӣ ҳастем бисёртар аз ғарибӣ моро мебинанд медонам ки дастгиримон мекунанд. дайво леганзе солаш 1999 در شهر بختار یعنی که قرغون تپای امروز ایماندگی خدمون درنش ورودی بد نیست. بیرونم از دوریم از نزدیکم سالن شخختونه معلومه چی خیلی نرخش 14500 سومانی میگه. دوستان عزیز کم رسخود تا نرخ نو طلبات خودش جوابگو. بنزین پلوس گاز در کوزوفی سدن ابی موتور یعنی 1.8 در коробкаш مکانیکا رقمش 22 11 555 سر میشود. واتساپ هم داره دستی هم داره. میتونه که شما هم واتساپ هم دستیش زنگ بزنید. ماشین میگرده تا آخری سال حجت داره میگه علیش میشوه. موتورش کمتره مسئله میخره میگه. دوستان عزیز اینک با ایلونی هفتمون میگذاریم برادر جونای من دوستانی بهترین من انا که نیوک نه ایلیگان زیرا چه خیلی که دستی که من رنگ که ماشین میگوی که گونشنیه ای خطی گون کم کنی میشوده. салонаш ниёкунед чӣ хеле хашвак девонагӣ ба дарости гап аз дуру наздикам бад нест. хадовашам 100%. дайво леганзи 1998 сол дар шаҳри хуҷандиё ба пеш ҳамиҷа бошин дар комментария хуҷандиёем бинависонед. нархш 32000 сомонӣ бензин плюс газа дар кузови седан ави моторш 1.8 бардоро коробкаш механика рақамаш охирш 8000 метавонед ки як када ҳатман аз номи канали хидди хидм занг бизанед. боз ягон сим дига шумо да муроҷиат ягон сим дига арзон мекунад. дӯстони азиз дискош девонагӣ ба даростига мошин ҳолатш хизишта зурай як тага танировка талабай танировкаш кини агар мошин 100% меша бардор азиз. ина марҳамат агар маъқултон бошад дайво леганзаи сегодняшний мо 30000 сомонӣ занг бизанед. эълони ҳаштумон бардоро эълони ҳаштумон бисёрё да комментария медонед ки шумо муроҷиат мекунед бардор азиз. як одам мега ки дайво нексимон 1.15 лайк дар комментария аз номи ҳам мешава. некси хароби сиёҳаем мақсади гап краскаш сафед некси 1995 дар ноҳияи турсунзода нарх 16200 сомон мега. камон бензин плюс газа дар кузови седан хай дар салон шахтон дидестен аз берунам ягон ҷош мега хирошидагӣ надора мақсад дар кузови седан аби моторш 1.6 обична дӯстон коробкаш механика
رقمش آخرش 88 63 888 11 خطی سر می شود دوستان و فکر میگافون اینا میرا هم واتساپ داره هم دستی برداره عزیزی من. اگر که مخالتون باشن نکسی امروز زمان 1995 سال حتما زنگ بزنین با ایشالا که شما در یکان سیم دیگه ارزان میکنم میتتون مرحمت بینین. بایلونی نه همون میگذاریم بردارای عزیز غریب بچه ها همچنین در کامنتر یک تشنایسانده است که ترا پدر نرای. تشکر برای این کامنت دوستان عزیز. در شهر بختر دایو نکسی امروز زمان نرخش 20,000 سومن میگه کمان بنزین پلیس گاز در کوزوی خجی بک نشنوی در صورت گرفتگی میگه اگونش خرابشتگی نداره کوزوی خجی بک دوستان. ابی موتورش یک شش کروبکش مکانیکه رقمش 27 هم واتساپ داره هم دستی 075 65 خط سر میشه. واتساپ دستی زنگ بزنید. اول میخوانم گوش کنیم بعد زنگش بزنید دوستان. ماشین در حالت خوب قرار داره یگان عیب نداره موتور نو پاچیکه ماشین چه در شهر قرغنای قرار داره خریدار انیق باشه میگه زنگ زنین بهوده زنگ نزنین اگر کی خریدار نباشین دوستان. 20,000 سومانی باز معامله داشته راستی گپ دوستان عزیز و پادپیس کنی محترم و کسانی که نو اومدگین در کانال ما همچنین غریب بچو اگر همین نوری امروز زمان به شما مخوض شده باشه از شما احترام و خواهش یک دونه لایکی بسوم دریغ ندارین در کانال ما. سچکا هم گفتین در کامنتر نایسونن ماندم بردار عزیز. نکسی هم گفتین ماندم یافته. تراکتور برای فرمرها ماندم بردار عزیز. فراموش نکنین در همین کانال لایک پادشاه را. اگر شما که خانه یا که ماشین زمین داشته باشین حتما با ما مراجعت کنین. در همین روی نوار ماندگی 970 31 37 37 میتونین که مراجعت کنین. در نوار بعدی میگیریم در اکران میگذاریم. تشکر تا همین دم با ما بودین دوستان عزیز تا نوارهای آینده. خداوند یار و مددگارتون باشه. پانتون بخدا.